मोर कणा चादर सुना चादर मोर कणा चादर सुना चादर जातक कहूचिल तोते कंदे ही मारी तोते लो यशोदा रानी तोते कंदे ही मारी तोते लो यशोदा रानी बुआ हब तोर नत खटिया सिए भांगी दे गोपी माठिया बुआ हब तोर नत खटिया सिए भांगी दे गोपी माठिया आलो चोरे खाई बसरन बनी तोते कंदे ही मारी तोते लो यशोदा रानी 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल একটু প্রসাদ হরি বল হরি লুটের বাতাসা একটু বাতাসা প্রসাদ দেওয়া হবে हरि हरये नम कृष्ण जादवाय नम हरये नम कृष्ण जादवाय नम जादवाय माधवाय केशवाय नम गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गोपाल गोविंद नाम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন এই ছয় গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ এই ছয় গোসাই জবে ব্রজে কইলেন বাস এই ছয় গোসাই কইলেন ব্রজে কইলেন বাস ব্রজে রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিলেন প্রকাশ ব্রজে রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিলেন প্রকাশ মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন ওগো শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে মজাইয়া মন ওগো শ্রী গুরু বৈষ্ণবের পদে মজাইয়া মন শ্রী গুরু বৈষ্ণব পাদ পদ্ম করিয়া শ্রী গুরু বৈষ্ণব পাদে পদ্ম করিয়া হরি নাম সংকীর্তন করে নরোত্তম দাস হরি নাম সংকীর্তন করে নরোত্তম দাস হরি বল 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 হরি बोलो भगवान कृष्ण चंद्र की बोलो राधा रानी की 84 क्रोश ब्रज मंडल की जमुना मैया की अष्ट सखी की
শত মঞ্জুরি কি, দ্বাদশ গোপাল কি, নবদ্বীপ ধাম কি, মহাপ্রভু কি, নিতাই চাঁদ কি, অদ্বৈত দয়াল কি, পঞ্চতত্ত্ব কি, ষড় গোস্বামী কি, অষ্ট কবিরাজ কি, 64 মহন্ত কি, সুরধ্বনি গঙ্গা কি, নীলাচল ধাম কি, জগন্নাথ জিউ কি, দাদা বলরাম কি, সুভদ্রা मैया की, समुद्र महाराज की, टोटा गोपीनाथ की, अयोध्या धाम की, रामचंद्र की, सीता मैया की, प्रभु लक्ष्मण की, भक्त हनुमान जी की, सरजू मैया की, दशावतार की, चारि वेद की, चारि आचार्य की, चारि संप्रदाय की, अपन अपन गुरु महाराज की, अनंत कोटि भक्त वृंद की, कर्किन्नाहार स्टेशन पल्ली श्री हरिबासर की, आज के सुंदर जय मा की बुढ़ी काली আজকের এই সাউন্ড, এই সুন্দর সাউন্ড যিনি অপারেট করছেন, এই সাউন্ডের জন্য একবার জয়ধ্বনি হবে। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল, গুরু প্রেমানন্দে হরি হরি বল।